आज की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां। आदाब समीन, आज इतवार है। माह सफ़र की 29 तारीख मुताबिक 24 अगस्त 2025। श्रीनगर से शाया होने वाले उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात से तरतीब दी गई आज की सुर्खियाँ लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकीन हिलाल। समीन, आगाज़ में नज़र डालते हैं अखबारात में शाया चंद अहम और नुमायाँ ख़बरों पर। श्रीनगर में ICC का इजलास, कौम दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक बड़ा पैगाम। जम्मू व कश्मीर सनती इनकलाब की राह पर सनती सरमायाकारी की पहुँच को यूटी के हर कोने तक बढ़ाने में कामयाब हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर। नौजवान लिसानी हम आहंगी को बरकरार रखें, दूसरी ज़ुबानों को सीखें और इनका एहतराम करें। हमें अपनी ज़ुबानों पर फ़ख्र होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास श्रीनगर में असम्बली इजलास तलब करने की सिफारिश। इजलास सितंबर के तीसरे हफ्ते में मुतवक्किल। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी का इंतज़ार। 24 अगस्त तक कई मकामात पर शदीद और मूसलाधार बारिशें मुतवक्का। कश्मीर के 2 अज़ला और जम्मू के 10 अज़ला के लिए अलर्ट जारी। बादल फटने, सैलाबी रेले आने और मिट्टी के तोदे गिराने के खतरात, एडवाइजरी जारी। राजधान टाप पर मौसम की पहली बर्फबारी। बांडीपोरा और कंगन में जालाबारी। जमात इस्लामी फलाम ट्रस्ट से मुंसलिक 215 स्कूल हुकूमती तहवील में लेने का अमल शुरू। कई अपोजिशन पार्टियों का हुकूमती फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। बीजेपी का खैर मकदम। FAT से मुंसलिक कोई स्कूल बंद नहीं किया गया। करीबी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के पास आर्जी इंतज़ाम रहेगा। तलबा के मुस्तकबिल को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की वजाहत। कश्तवाड़ सानिया 33 अफराद हनूज लापता, तलाशी ऑपरेशन तेज़। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा आज। उधमपुर, रियासी और कुटवा में दिलदोज हादसे, माँ और बेटे समेत 4 लुकमा अजल। साबिक NHPC मुलाजिम समेत 21 अफराद मजरूब। सड़े हुए गोश्त से बनी अशिया के बार बार इस्तेमाल से इंसानी अज़ा को नुकसान पहुँचता है। मैदे के कैंसर का मौजब भी बन सकता है। डॉक्टर कुलदीप ठाकुर। कैमूर कुलगाम में लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। जम्मू में जैली शादी रैकेट का पर्दाफाश, दुल्हन समेत 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस। जम्मू में 50 लाख मालियत की हीरोइन के साथ स्मगलर गिरफ्तार। सोपोर पुलिस की मुनशियात मुखालिफ मुहिम, मुनशियात फरोश PSA के तहत गिरफ्तार। वादी में मुंजमद गोश्त व मुर्ग की दरामद और तरसील, 2 मकामी ताजरों के लाइसेंस मनसूख। बैरूनी लेबॉर्ट्री में भेजे गए नमूनों की जांच, रिपोर्ट का इंतज़ार। FSD। इंसदादे बदउनवानी अदालत पुलवामा और अनंतनाग की जानिब से खुसूसी फ़ैसले, गिरदावर और जूनियर असिस्टेंट कसूरवार करार, क़ैद और जुर्माने की सज़ा। वुलर झील में संगाड़ा की अच्छी पैदावार से माहीगीरों में खुशी की लहर। गाँव की बेशतर आबादी माहीगीर तबके से वाबस्ता। समीन, सुर्खियाँ अभी में आपका एक बार फिर खैर मकदम। रामबन में दौरान शब चोरी की बड़ी वारदात रोनमा। नक़्ज़नों ने 8 दुकानों, 2 रिहायशी मकानात और 1 मंदिर में चोरी कर ली।
خاگ بڈگام میں ڈگری کالج کی عدم موجودگی کے باعث طلباء پریشانیوں میں مبتلا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی کارکردگی زمینی سطح پر صفر، وادی میں موجود تاریخی نشانیاں تباہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ عمر عبداللہ کا پبلک اسکول کنجونی جموں میں خطاب، TEDx یونٹ میں حدود سے آگے بڑھنے اور باہر کی تلاش کرنے کی تاکید۔ JK بینک کا مشن یووا جاری، لاگ ان ڈے تقاریب کا انعقاد، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا دہرایا عزم۔ 20 سال سے پرانی موٹر گاڑیوں کی رجسٹریشن کی تجدید، حکومت نے فیس میں اضافہ کر دیا۔ فلاحم ٹرسٹ اسکولوں پر پابندی کو عملی جامہ پہنانے کا حکومتی اقدام، سید محمد الطاف بخاری کی شدید مذمت۔ سامعین، اب چند قومی اور بین الاقوامی خبروں پر ایک نظر۔ قومی خلائی دن کے موقع پر خطاب میں مودی کا اعلان، کہکشاؤں سے آگے ہمارے افق موجود ہیں، اب ہمیں گہری خلا میں جھانکنا ہے، وزیر اعظم۔ بھارت نے امریکہ کے لیے ڈاک خدمات عارضی طور پر معطل کی۔ سال 2040 میں ایک بھارتی چاند کی سطح سے وکست بھارت 2047 کا اعلان کرے گا، ڈاکٹر جتیندر سنگھ۔ خلائی شعبے میں سنگ میل حاصل کرنا ہندوستان اور ملکی سائنس دانوں کی عادت بن گئی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی۔ بھارت نے پاکستانی طیاروں کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 24 ستمبر تک توسیع کر دی، باضابطہ نوٹس جاری۔ امریکی ٹیرف کا ملک کی کوئلہ صورتحال پر کوئی اثر نہیں، برآمدات میں اضافہ کرنے کی کوششیں جاری، وساری جی کشن ریڈی۔ لیہ میں سلمان خان نے فلم بیٹل آف گلوان کی شوٹنگ شروع کی۔ چندریان 3 کی کامیابی، مودی کی قیادت کے مرہون منت۔ اسرو چیف، ہندوستان 2040 تک چاند پر اترے گا، چندریان کو کامیابی کے ساتھ اتارنے والا بھارت پہلا ملک۔ اتر پردیش میں کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر۔ اعظم گڑھ میں پولیس مڈبھیڑ میں 1 لاکھ روپے کا انعامی مجرم مارا گیا۔ اور آخر پر یہ خبر، ED نے دہلی گروگرام میں غیر قانونی کال سینٹر گھپلے کا پردہ فاش کیا۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی سرخیاں۔